जोटा करे अमृत चूर्ण विभूति भूषण गले हार ईश्वर सर्प ईशान शंकर चंद्रशेखर द्रुतेषु खंड परशु गिरीश गिरीश मुढ़ मृत्युंजय कृतिवास पिनका प्रमोद प्रभु आपण किए सी माने तोरा पाप ताको देखिबार नै भक्त ताहले मु दौती दिव्य चक्षु चक्षु खुली देखे से कर्म कर्म दाय कल मिल आसीबो ए कैलाशपति हां देव देव महादेव आपण मो जटा जानि पारु न तू जटा देखिले जानि बा ताहले प्रभु को केबे देखि नथिली जटा हां ले आपण देव देव महादेव ओ कर्म कर्म दाय कल मिल आसीबो जहा कर्म र नथिले आपण प्रदान करंती सही पार भक्त ताहले आपण मो आराध्य ठाकुर हां अंतर प्रभु अंतर्यामी अच्छा आज राजा रानी मन कथा जानि पारुथिबे आपण जानि पारे तेनु करी पूजाटी करिछु प्रभु हां हमरे पूजा रे संतुष्ट अच्छा ताले वर प्रदान करंतु प्रभु सुनो भक्त भक्त संतुष्ट ए चरु करूचे प्रदान अच्छा प्रभु रानी करो सुदर्शन पड़िले अच्छा रानी चरु भक्षण करले कोଳରେ ଖେଳିବ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଚରୁ ଖାଇବା ପଡିବ ଏ ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାଣୀ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବେ କୋଳ ହସି ଉଠିବ ଭକ୍ତ ଏହା କଣ ସତ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ବର ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର କି ମାଗ ଚାଲିଗଲେ ପଛଟା ଫେରିବେନି ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମପତି ଚାଲିବି ନା କାହିଁକି ବୋଲେ ଷଣ୍ଢ ଫୁକର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଷଣ୍ଢ ଫୁକର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଷଣ୍ଢ ନା ପ୍ରଭୁ ବୃଷଭ ଏକାଡାଗା ଭକ୍ତ ଷଣ୍ଢ ଯା ବୃଷଭତା ଏକାଡାଗା ଷଣ୍ଢ ଯୋଉଟା ହଁ ବୃଷଭତା ତାଲେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ କୋଳ ହସି ଉଠିବ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରାଣୀ ଟାଟା କାହ୍ନୁରେ ମା କାହ୍ନୁରେ डाकिले जो सदा मो कान्हुरे डाकिले जो सदा